আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। দেখুন, আমাদের একজন স্কলার হজরত মৌলানা মুফতি তারিক মাসুদ সাহেব, উনি জাপানের মধ্যে গিয়া ইসলাম প্রচারের স্বার্থে ইসলামের দাওয়াত এবং ইসলাম এক আল্লাহর দিকে মানুষকে কিভাবে আহ্বান করে এবং ইসলামকে কি সুন্দর করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করলো, তা আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখে নেন। ইনশাআল্লাহ খুবই শান্ত পাবেন, তৃপ্তি পাবেন, মনে খুশি হবে, ভালো লাগবে। ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, দেখে যাবেন শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ ভিডিওর মধ্যে বহুত রহস্যময় বহুত কিছু কথা আছে, আমাদের ঈমান জাগ্রত হবে ইনশাআল্লাহ। ভালো করে দেখুন। बहुत से लोग इस्लाम के मुनकिर हैं, कौन से खुदा को मानते हैं? कोई पत्थरों के सामने झुक रहा है। तो कितने सारे खुदा हैं, इनके मजहब का मैं नाम भूल गया। जो पुराना कदीम बुद्धिस्ट तो बाद में आए ना, तो वो उससे पहले का जो मजहब था उसमें हजारों खुदा हैं। इधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है। हिंदुओं के अलग टाइप के खुदा हैं, इतने सारे भगवान, उनके कंफ्यूजन है। इससे थोड़ी सुकून मिलेगा। कुरान ने क्या कहा है? दरबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल। बताओ, एक शख्स है जिसका एक माबूद है, उसे उस माबूद को खुश करना क्या है? आसान है। और एक है जिसके हजारों मौलाएं, हजारों आका हैं, तो कौन सुकून में होगा भाई? उनका उधर का शादी कराने का देवता अलग है, बच्चा पैदा करवाने का देवता अलग है, रिस्क का देवता अलग है, बीमारी को सेहत देने का देवता बोलो अलग है। 20 किस्म के देवता हैं। हम कहते हैं हमारा रब सिर्फ वही है जिसने इस कायनात को कलमा कुन की ताकत से बनाया, व इन्ना लमूसिऊन, और इस कायनात को फैलाता चला जा रहा है। वो कुरान से पता चलता है कायनात रुकी भी नहीं है, ये फैल रही है। हमारा रब वो है जिसने पानी के कतरे में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए कि वो मां के रहम में जाते हैं और उसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बनना शुरू। हम सिर्फ उस खुदा को मानते हैं। उसके अलावा जितने भी हैं वो क्रिएटेड है, वो मखलूक है, वो खालिक नहीं है, वो माबूद नहीं है। वो सब हमारी तरह के मोहताज इंसान है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, एक अकेला अल्लाह है जो गनी है, बेपरवाह है, काबिल तारीफ है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है या नहीं है? ये इस्लाम में ही मिलेगा आपको। इस्लाम के अलावा या तो इस्लाम है या एथियज्म है, जो खुदा के ही मुनकिर है। वो तो बहुत बड़ी हमाकत वाला काम कर रहे हैं कि बनाने वाले का इनकार कर दिया। तो मजहब में आपके पास मेरे भाई इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो ना नहीं है। तो कितना अल्लाह ने एहसान किया कि आपको मुसलमान पैदा करके ये आजमाइश से बचा लिया अल्लाह ने आपको। तो बजाय इसके कि इस नेमत पे कदर करके यहां लोगों में दावत देते, उनको मुसलमान बनाने की कोशिश करते, उनको इधर लाने के बजाय खुद ही उधर को खिसकना शुरू कर देते हैं। यारिफून नेमत अल्लाह, अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, उसके बाद नाशुक्री करते हैं। तो इसलिए अल्लाह की जो ताकत और कुदरत है उस पर ईमान लेकर आए, अल्लाह के एहसानात का इस्तेहजार किया करें। गैर मुस्लिम जब खाना खाता है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। थैंक यू एक दूसरे को बहुत कहा जाता है। अब किसी को कोई चीज है थैंक यू, वो वापस करेगा थैंक यू। हमारे यहां जो देसी लोग हैं उनमें थैंक यू की थोड़ी सी कमी है। ऐसी चीजों की ज्यादती है जो नहीं होनी चाहिए। वो ज्यादती किन चीजों की फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे आपको। थैंक यू के बजाय वहां तो यानी उल्टा काम चल रहा है। तो इस्लाम ने हमें कितना हम पर एहसान किया कि अल्लाह का हमें तारुफ करवाया। फिर मजे की बात यह कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गॉड को मानते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं और एक खुदा को मानते हैं। मजहब में तो ऐसे नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली ऐसे बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में हैं, साइंसदानों में भी हैं, प्रोफेसरों में भी हैं। वो कहते हैं कि है खुदा है, हम मानते हैं कि ये खुदा है, ये खुद बहुत कायनात नहीं बन सकती। हर कौम में ऐसे साइंसदान लोग मौजूद हैं, वो किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो ये मानते हैं कि बनाने वाला कोई है, ये खुद बहुत नहीं हो सकता। लेकिन वो ये पता है क्या कहते हैं? ऐसे लोग भी आपको गुमराह कर सकते हैं कि भाई है ना, लेकिन मुसलमानों का अल्लाह है, हम उसको क्यों माने? भाई कोई है क्रिएटर, हम ये क्यों माने कि वो मुसलमानों का अल्लाह है? भाई है, भाई गॉड है, वो खुदा है। तो जब भी कोई ऐसा वसवसा दिमाग में आया करे, शैतान ये वसवसे डालता है, इंसान भी डाल सकते हैं, तो ये जवाब दिया करे शैतान को और इंसान को। उनसे कहा करें भाई एक गॉड वो है जो गूंगा बहरा है, समझ रहे? और एक गॉड वो है जो कहता है मैंने आदम को मिट्टी से बनाया, उनकी पसली से अम्मा हवा को बनाया, उन दोनों के मिलाप से इंसानों को मैंने भर दिया, और मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मैंने याकूब, यूसुफ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इन पैगंबरों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, मैंने इंसानों को लावारिस नहीं छोड़ा, उनकी हिदायत के लिए मैंने 4 मशहूर आसमानी किताबें आसमान से नाजिल की, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। उनके नाम भी बयान कर रहा है कुरान और ये सारी डिटेल। फिर उनमें उसने लिख दिया कि मैं इन चीजों पे खुश होता हूं, इन चीजों से नाराज होता हूं।
اور یہ بھی بتاتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, تمہارا اصل ویژن ہونا کیا چاہیے. اتنی ساری چیزوں میں ہمیں وہ گائیڈ کر رہا ہے. وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے, اس نے بھی بتایا حج کا کیا طریقہ ہے, نماز کا کیا طریقہ ہے, زکات کا کیا طریقہ ہے, مر جاؤ گے تو وراثت کیسے ڈیوائڈ ہوگی, شوہر کے بیوی پہ, بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں. پوری ایکسپلینیشن وہ پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر رہا ہے. تو اگر یہ سچی مچی والا خدا نہیں ہے تو جھوٹی موٹی والا جو تمہارا سچی مچی والا ہے, تو وہ جھوٹی موٹی والے خدا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ہم گونگے بہرے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی. کیا زبردست آیت ہے سورہ یونس کی. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وہ زیادہ اتباع کے حقدار ہے جو تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے, یا وہ جس کو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے, اس کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. کس کی بات کو مانو گے؟ دیکھو آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے, اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ بندہ, ایک بندہ کھڑا ہوا راستہ بتا رہا ہے, یہاں سے مڑیے, یوں جائیے, سیدھے ہاتھ پہ, پھر الٹے ہاتھ پہ, پھر گولے گھنٹے والا آئے گا, ہم تو کراچی کے حساب سے بتائیں گے نا راستہ, پھر تھوڑے جائیں گے تو ادھر رشید برگر والا آئے گا. یہاں لوگ مجھے تھوڑے بات لمبی ہو جائے گی, تو رشید برگر والا آئے گا, پھر الٹے ہاتھ پہ نلی لہاری, یہ جا کے آپ انڈا موڑ پہنچ جائیں گے. ایک آدمی آپ کو ٹریک پورا نا سمجھا رہا ہے, پورا تمیز سے ایک لوکیشن بتا رہا ہے. دوسرا بھی وہاں کھڑا ہوا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے جانا ہے, وہ چپ بول نہیں رہا, حالانکہ اس کی زبان بھی ہے بولنے کے لیے, ہونٹ بھی ہے, پوری باڈی ہے, کوئی شوق میں بھی نہیں گیا ہوا, کوئی دھماکہ ہوا قریب میں ایک دم شوق میں چلا گیا, چپ کھڑا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کس کو فالو کرو گے, جو ہدایت دے رہا ہے یا جو گونگا بن کے بت بن کے کھڑا ہوا ہے؟ کس کو فالو کرو گے؟ جو بتا رہا ہے فی الحال آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی مجھے تو یہی بتا رہا ہے, میں تو یہی. تو اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت دیتا ہے ہی نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ شراب اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ جائیں گے اگر وہ سارے شرابی ہوں گے تو شراب اچھی لیگل ہو جائے گی, اگر وہ شراب کو برا سمجھتے ہوں گے تو شراب کیا ہو جائے گی؟ انلیگل. ایک زمانے تک ہومو سیکسولیٹی بہت بری چیز تھی جب یہ کامن نہیں تھی. 1990 تک امریکہ میں ہومو سیکسولیٹی ایک دماغی بیماری سمجھی جاتی تھی, پرلے درجے کا پاگل آدمی سمجھا جاتا تھا. لیکن جب یہ چیز پھیل گئی, اسمبلیوں میں بھی ایسے لوگ پہنچ گئے, تو اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ صرف لیگل نہیں ہوئی بلکہ ہیومن رائٹس میں شامل ہو گئی. تو یہ ہمیں بتائیں گے بھائی یہ تو خود ہدایت کے قابل ہے. فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. قرآن کہہ رہا ہے جو خود ہدایت کے لائق ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. انسان ہدایت کے لائق ہے, ہدایت یافتہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا, تو انسان انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا. انسان کو گائیڈ وہ کرے گا جس نے انسان کو پیدا کیا, اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب بھائی اسلام کو یا تو دل و جان سے لو یا ایک طرف ہو جاؤ, پورے کچھ اور بن جاؤ. یہ بیچ میں لٹکنا کیا ہے, یہ خطرناک ہے. ہمارا اسلام جو ہے نا ہمارے مطلب کا اسلام ہے, یہ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا. اب موت کے بعد ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو, ہمیں اوون میں ڈال کے راکھ نہ بنایا جائے. چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بھائی اگر آپ نے لبرل بننا ہے, سیکولر بننا ہے, تو موت کے بعد کوئلہ بنا دو, تکے بنا کے کھلا دو کسی کو, یا قبر میں ڈالو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مری گئے, جب آٹومیٹیکلی خود بہت پیدا ہوئے تھے تو مر گئے, تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں تکے بنا کے انسانوں کو کھلا دو یار. کیا خیال ہے؟ ارشاد بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر اس میں کیا اتنا وہ کہ بھائی, ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں, ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو, ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, حلال حرام حرام, یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں, فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جو جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا. اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے, انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے, حرام ہے, ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے. وسیم بھائی کی آنکھیں, اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار, یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا, اچھا بہت معذرت کے ساتھ, تو یہ گھٹنے ان کے. اچھا تو اب کیا کروں, وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں.
तो ये सब ये स्पेयर पार्ट्स की दुकान थोड़ी है इंसान को, क्योंकि अगर आपने इसको बिल्कुल ही सिर्फ इंसानियत ही की खिदमत ही देखनी है कि यहां से उठा के उसको बेच दो, तो भाई फिर दफनाने की टेंशन की क्या जरूरत है? फिर तो किसी के काम आ जाए तो अच्छा नहीं है, तो मर जाए तो भाई उसको गोश्त खिला दो, अब तो मर गया वैसे भी क्या करना है, ताजा ताजा है, अभी ताजा ताजा हमारा डब्बों में पैक करके, कल आज माँ का दूध डब्बों में पैक करके बिक रहा है, कल गोश्त भी बिक सकता है। और दूसरी बात यह कि इस्लाम में जिस माँ का दूध आपने पिया हो उसका बहुत बड़ा हक है। जिस माँ ने, औरत ने, देखो गैर मुस्लिमों के यहां रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं है, इस्लाम तो रिलेशन ही की बेस पे कायम है, अल्लाह से रिलेशन, आपस में रिलेशन। तभी तो कुरान जहां अपना हक बयान करता है वहीं फौरन माँ बाप का तस्वीर कर देता है, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं? वालिदैन के। तो रिलेशन ही की बेस पे तो इस मजहब वजूद में आया है, इस मजहब की बेस ही रिलेशन पर है कि अपना रिलेशन अपने बनाने वाले से भी सही करो और जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उनसे भी सही करो। इस्लाम में बताओ ना मुझे कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? वालिदैन का है या नहीं है? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने वसीयत कर दी है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। ओल्ड हाउस में जमा कराना तो बहुत दूर की बात, बुढ़ापे में उनको घर में रख के उनके सामने चीखों पुकार पे उफ कहने की भी इजाजत नहीं है, बर्दाश्त करना है बस। बहुत बड़ा हक है, इससे ज्यादा हक यानी कुरान ने इतने एहतमाम से बयान किया, नबी ने भी और कुरान ने भी। किसी के हुकूक को कुरान ने इतनी ज्यादा ताकीद से बयान नहीं किया जितने आपके पेरेंट्स और आपके बाप और आपकी मां के हुकूक को बयान किया। क्यों? उनका आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा किरदार पैदा करने में और फिर पालने में। तो इस्लाम ने कहा कि जिस औरत ने बचपन में तुम्हें उठा के अपनी छाती से दूध पिला दिया, वो सगी मां ना भी हो, रिश्ते में वो क्या बन गई? तो रिलेशन है ना, वो तो रिलेशन है। यहां तो क्या होगा भाई, किसी ने दूध पिला दिया तो चंद पैसे पकड़ाए, चलो जी फायदा उठा लिया उसने। ना ना ना, मुकद्दस रिश्ता है। अब उसका दूध अगर डब्बों में पैक हो रहा हो और बिक रहा हो मार्केट में, तो क्या पता चलेगा कौन सी इसकी मां बन रही है, कौन सी नानी बन रही है, कौन सी इसके। तो ये उन लोगों पे सूट करती है ये चीजें जो रिलेशन के कायल नहीं है, जिन्होंने मां बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना है, जिन्हें कुत्तों के साथ दिल बहलाना है, बिल्लियों के साथ दिल बहलाना है। इंसान को अल्लाह ने रिलेशन में पैदा किया है, अल्लाह का रिश्ता, फिर उसके बाद माँ बाप का रिश्ता, मियां बीवी का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई। आप देखो हजरत अबू तलहा अंसारी नबी की खिदमत में आए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज सदका करो मेरी राह में। तो या रसूल अल्लाह, मेरा ये बाग मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं ये सदका करना चाहता हूं, किसको दूं? आपने फरमाया अपने चचा के बेटों को दे दो। क्यों? वो गरीब थे, तो गरीब में सबसे ज्यादा तरजीह किसको दी जा रही है? खूनी रिश्तों को, ब्लड रिलेशन को। हो सकता है भाई ज्यादा गरीब ना हो, चचाजाद, तो हालांकि मदीना में तो गरीब कम थोड़ी थे, लेकिन तरजीह किसको दी जा रही है? चचाजाद, ताकि उनसे रिलेशन क्या हो जाए? बोले ना भाई, जुमला मुकम्मल करें, रिलेशन मजबूत। इस्लाम इंडिविजुअली आपको लाइफ गुजारने की इजाजत नहीं देता कि आप बस रियासत के गुलाम हो, रियासत को टाइम पे टैक्स अदा करो, उसके बाद मौज मस्ती करो, ओल्ड हाउस में मर जाओ ना, ये नहीं हो सकता। आपको रिलेशन को क्या करना पड़ेगा? दो चीजें हैं, रिलेशन बनाना भी पड़ेगा और उसको जोड़ना भी पड़ेगा। সো আপনারা দেখতে পাইলেন মুফতি তারিক মাসুদ সাহেব কত সুন্দর ভালো বয়ান করেছে, এবং যেগুলা কথা আমাদের প্রত্যেকজন মানুষের জানা দরকার। কারণ আমরা এগুলা কথা যদি না জানি, হয়তো আমাদেরকে হয়তো কোনো মানুষ যুক্তিতর্ক করে কিংবা তো শয়তানে কোনো এক প্রচারণা করে আমাদের ইমানকে হরণ করবে বা আমাদের ইমান নষ্ট করবে। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন, বিভিন্ন সওয়ালাত আসতে পারে, সেগুলো থেকে বাঁচতে আমাদের এই আকাবির এবং ওলামায়ে কেরাম, যারা আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দ আছে বা আরও বিজ্ঞ বড় বড় ওলামায়ে কেরাম আছে, তাদেরকে অনুসরণ করা আমাদের একান্তই জরুরি এবং আমাদের একদম কর্তব্যই হয়। না হলে আমরা বাঁচতে পারবো না, আমাদের ইমান বাঁচানো মুশকিল হবে। কারণ আমরা প্রত্যেকজন ব্যক্তি সবাই আলিম নয়। যখন আমরা সবাই আলিম নয়, তাহলে আমরা কিভাবে ইমানকে বাঁচাবো? ইমান বাঁচাতে হলে ইমান জরুরি। ইমান যদি না থাকে তাহলে আমরা কোনোভাবে কোনো পদ্ধেই ইমান বাঁচাতে পারবো না, ইলিম যদি না থাকে। তো ইলিম আমাদের অত্যন্তই জরুরি। সেই ইলিমকে আমরা ঠিক রাখতে ওলামায়ে কেরামের সোহবতে থাকবেন এবং ওলামায়ে কেরামকে অনুসরণ করবেন। যত ধরনের বাতিলের মোকাবেলা করতে হয় ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে আমরা ইলম অর্জন করে আমরা ওলামাদের সাথে থেকে আমরা সমস্ত ধরনের বাতিলের মোকাবেলা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে বিভিন্ন ধরনের দাজ্জাল এবং ফিতনা এবং বাতিলের মোকাবেলা করার তৌফিক দান করুক এবং সমস্ত ফিতনা থেকে সবাইকে হেফাজত করুন। সর্বপ্রথম যদি কোনো মুসলমানের সম্মুখে এমন আসিয়া যায় কোনো বাতিল, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন প্রত্যেকজনকে এই ধরনের বাতিল এবং
সমস্ত খারাপিয়া বা অন্য অন্য যারা ইমান চোর ইমান হরণকারী তাদের থেকে আমাদের প্রত্যেকজন উম্মতে মুসলিমাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন হেফাজত করে, এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া রইল। সবাইকে অনুরোধ থাকবে আপনারা সবাই আমিন বলুন, কমেন্টে লিখুন এবং সবার সমস্ত উম্মতে মুসলিমার জন্য আপনারা প্রত্যেকজন ব্যক্তিরা দোয়া করবেন, যেমন উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সবাইকে সবার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন। এবং সবার দরকার হইল যে আমরা যেন দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচি এবং আমরা ইমানের হেফাজত যাতে আমরা করতে পারি, এই দোয়াটা করার কর্তব্য প্রত্যেকজন ব্যক্তি যেন আমরা এই দোয়াটা করি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।